Wala ka. Ay, hindi mo na. Best of 3, that's itong solid. Sige. Ay, totoo. Yes, ang mag-kaya. Sorry. Itang kay. Bata sa net na mo kayo. First to 3. Game. Kaya yung kanina sir. Wala, yan. Ay! One. Number 15. Ay, Lee. Mali. Ako yung pa rin mo. Ay, index pa rin. First healing ni Tracer. Pero, ay, Number 15. siya ron eh. Ay, 14 eh. Ay! Game. Game ko. 0 yung kanya. 1-0. Best of 3 na yun. First to 3. First to 3, bali kung... Okay, okay. First to 3, back to 5. Ay! Pag. One. Ah. Wala na ako dyan. Wow. 30-15. Game. What? Ay, sorry. Ay! 30. Game. Next game ba yan? Thanks, sir. Ate pa ito. Nagsasagot ka rin, Dex. Winner ni Dinner day po.
Hold, hold. Kalapit na kayo katawan. Reject ka. Ay, stop. Saka lang. Ah. Ay! 30. 30-15. Ay! Wala. Pati ko. Out. 35. Ay! Muntikan. Out, out, out. 40-30. Point. Mali ah. Score na na. Best of 3 na. First to 3. Matagal pala. Uy, nice. Effect yung itong babo. Last 15-30. 40. Ay,
Wag. Advantage. Ay! Nice game, nice game. Yaman natin. Ay, ka na. Ay, ka na.